रेश मागूस जवळ दिसता हिल कटिंग जाता हाचेर तुमकां कितें दिसता की हेचेर कोणाचोच भाव ना? पयर आमी जेन्ना हिल कटिंगाचो इशू काडलेलो, जेन्ना दारबांदोडा हिल कटींग जाल्लें आनी आमी ताजेर स्ट्रॉंग सामकें ऑब्जेक्शन घेतलेलें, त्याच प्रमाणे आमी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताकूय लेटर केला आनी ती लेटराची एक कॉपी MOEFाकूय धाडल्या, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंज. त्याच प्रमाणे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीकूय कंप्लेन केल्या आनी ते डिटेल्स घाल्या कशें हांगा रॅम्पंट अनकंट्रोल्ड हिल कटींग चालू आसा आनी ताजे परिणाम गोंयकारांक कशे फुडले जनरेशनाक भोगचे पडटले. कित्याक आमी सदांच सांगता की हिल कटींग हो इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो कोणूच फाल्यां खंयचें सरकार आयलें जाल्यार हिल कटींग आसा तें परत रिवर्स करूंक शकना. मारलेलीं झाडां सुद्दां परती लावं येता, पण हिल एकदां कट केल्लो परत उबो करपाक इज क्लोज टू इम्पॉसिबल. त्याच खातीर आमची मागणी आसली की हिल कटिंगाच्यो ज्यो घटना चल्ल्या, ज्यो सरकाराच्या ब्लेसिंगा शिवार जावंच शकना, सरकारान जरी कितलेंय सांगलें आमी फायन मारतले, आमी तांचेर कंप्लेनी रेजिस्टर करतले, कोणाक कापासताच जायना इतले लार्ज स्केलीन हिल कटींग सरकाराची परमिशनां घेतल्या शिवार करपाचो. आतां रेईश मागुसचो जो हिल कटिंगाचो विशय आसा, पयलीं म्हणल्यार काल TCP मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केलो. तो म्हणल्यार आमची परमिशनां कोणें घेवंक ना म्हणून हिल कटिंगाक. म्हाका TCP मिनिस्टराक विचारपाक जाय की हिल कटिंगाक खंयच्या कायद्यान परमिशन दिवपाक मेळटा काय म्हणून. पयलीं म्हणल्यार हिल कटींग म्हणटा तो टोटली इल्लिगल गजाल, ताका आनी परमिशन दिवपाचो प्रश्नूच येना. तर TCP मिनिस्टरान लोकांक पिश्यान काडचें न्हय. आनी रेईश मागुसचो जो हिल कटींग आसा ताजे विरोधान आमचे आनीकूय जे पदाधिकारी आसा तांच्यांनी कितें स्टेप्स घेतल्या ताजेर येता त्या काळान आमी तुमकां डिटेल म्हायती दितले. पण आमी हे गजालीचो सामको कडक तीव्रतेन निशेध करता, कित्याक ताजो एनवायरमेंटाचेर आनी एका सबंद इकोसिस्टमाचेर, त्या गांवाचेर गंभीर परिणाम जातलो. आमी हेच दिसांनी पळयल्या, फाटल्या दिसांनी कसो वायनाड हिल कटींग करून लोकांचे शेकड्यांनी लोकांचे जीव गेल्ले, म्हणल्यार डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट. जेन्ना मोठो पावस आयलो जाल्यार म्हाका दिसता जे लोक आज रेईश मागुसचे ते भागान रावता सकयल, ते दोंगराच्या जो कंप्लीट हिल कटिंगान डिस्ट्रॉय केला तो सबंद तांबडो दिसता पणजेच्यान पळयतकूच मदलो पॅच. म्हाका दिसता फुडले ते गांवच्या लोकांक तशेंच फुडल्या जनरेशनाक हें सामकेंच धोक्याचें आसा आनी हें खंयच्याय परिस्थितीन बंद जावपाक जाय. तुमकां दिसता की हे जे हिल कटिंग करता स्पेशली रेज की ते लॉ ऑफ लँड ऑर मिनिस्टराक भियेना? ते लॉ ऑफ लँड म्हणून आनी कांय उरूंक ना. ते लॉ ऑफ करप्शन चालू आसा, लॉ ऑफ मनी चालू आसा. मिनिस्टरांक आनी हांकां पयशे दितकूच जाय ते करूंक मेळटा. ही आज भावना सबंद गोंयान जे इन्वेस्टर्स म्हणटात ऑर जे डेव्हलपर्स म्हणटात तांचे मदीं जाल्या आनी ताजो परिणाम आज आमकां सगळे कडेन दिसून येता. सो तुम्ही ते प्रश्न आन्सर दिला ते सॅटिस्फाय आहात? नाही ना, आन्सराच्या वेळी आतां कशें आसा, म्हाका मुख्यमंत्र्याचेर आतां विश्वास दवरचो पडलो न्हू. आनी दुसरी आयज पळय TCP मिनिस्टरान जे स्टेट तेजेर विश्वास दवरता. पळया तरी तेणी सांगला की आपूण एक्शन घेतलो म्हणून. आयज सांगला कितें, विश्वैतान सांगला आज आपूण एक्शन घेतलो. एक्शन घेतलें बरीच जालें. हांव समज विश्वैतान एक्शन घेतली जाल्यार आमच्या रेज मागुसच्या गांवच्या वतीन ताका गांवांत हाडून आमच्या रेज मागुसान तेचो जाहीर सत्कार करतलो. कित्याक तें तर तो करीत न्हू जाल्यार व्हडले उपकार जातले आमचेर. कित्याक आमच्या दोळ्यांनी आमची नाशाडी जातली, आमच्या दोळ्यांनी आमच्या गांवची पळोवनूच आमकां. कित्याक येणाऱ्या काळान अशी तर निसर्गाची वाट लायली जाल्यार केरला सारकिलो इन्सिडंट आमच्या गोंयांत जातलो हे खंयसरूच दुमत ना. सर प्रोजेक्ट कोणी हाडला अशें दिसता तुमकां? पळय ही मरे पयली रेज मागूस रियल इस्टेट म्हणून कंपनी आसली, तेंच्यान तो प्रोजेक्ट सुरू केल्लो. त्याच्या नंतर तेंच्यांनी DLFाक घेतलो. DLFान आनी दुसरी गोष्ट DLFान घेतलो तो घेतलो तेका 94ची सनद आसा. तेन्ना सनद फक्त दिताली एका वर्साची. आतां 30 सनद ती 28 वर्सां 30 सनद ती वापरता जी इनवॅलिड आसा. ती सनद आसा पळय ती इनवॅलिड आसा, कित्याक ती 28 वर्सांची पयली सनद वापरता आनी तेका सनद तेन्ना ती कन्स्ट्रक्शनाक दिल्ली. पण आतां पळय तेंचें काम चालू आसा तें आहा तेंचें तें रोडाचें, रोड आनी प्लॉटिंगेचें. त्याच्या पलीकडे जावन ते विदावट टेकिंग परमिशन थंय रिटर्निंग वॉलाचें काम चालू आसा. ते रिटर्निंग वॉलाक TCPचें परमिशन ना आनी पंचायतीचें परमिशन ना. ह्या पयलीं खरें म्हणजे इमिजिएटली फाल्यां जाल्यार परवां कन्सर्न डिपार्टमेंटान इमिजिएटली ते बंद करपाक जाय. बरें दिसलें म्हाका. विशय कसो ना, आज रेज मागुसान जो मेजर हिल कटींग जाल्लें आसा पळय तें 1,40,000. आतां आयज आमी डिफरंट डिपार्टमेंटाक कंप्लेन केल्ली आसा. चीफ सेक्रेटरीक, रेव्हेन्यू सेक्रेटरी, कलेक्टर नॉर्थ गोवा, चीफ टावन प्लॅनर, लोकल MLA आमचो केदार नायक आनी रेज मागूस पंचायत. जवळ जवळ दोंगराची नाशाडी जाल्याची अख्ख्या गोंयकारांनी पळयल्ली आसा. फाटल्याचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो हिल कटिंगेचो. जाला कशें, जेन्ना
केरळाक जो इन्सिडंट घडलो मोठ्या प्रमाणात, हजारांनी लोक थंयसर बाबडे मेले, घरां व्हांवून गेली, गाडयो डॅमेज जाल्यो. ते नंतर गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक जाग येयली आनी गोंयच्या तेणी लोकांची सेफ्टी खातीर डिसिजन घेतली आनी कमिटी काडली. कितें म्हणून हेज्या फुडें हिल कटींग जातली पळय ताका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो म्हणून कलेक्टर आनी तलाटी म्हणून. तेज्या इमिजिएटली हांवें कितें मुख्यमंत्र्याक कळपाक जाय इमिजिएटली कंप्लेंट फायल केली आनी आयज इनवर्ड केली डिफरंट डिपार्टमेंट, कित्याक जेणे करून मुख्यमंत्री दखल घेवची आनी जुबेऱ्यान जो दोंगराचो पळय भुंयसपाट केल्लो आसा पळय ते एक्शन घेवचें, तितून कोण कोण इनवॉल्व आसा पळय ते FIR रजिस्टर जावपाक जाय. दुसरो प्रश्न, आयज विश्वहितान जे कन्सर्न मिनिस्टर आसा TCBचो तेणी स्टेटमेंट केलो कितें आपूण 25 लाख फायन दितलो म्हणून. म्हाजें म्हणणें कितें आसा 25 लाख फायन दिवन कांय फायदो ना. कोणी पळय त्या दोंगराची वाट लायल्या नेचराची तेजेर खरें म्हणजे एक्शन जावपाक जाय. कित्याक त्या दोंगराच्या पायथ्याशी जवळ जवळ त्यो म्हाका दिसता 200-250 घरां आसा. फाल्यां येदा कदाचित समज कितें इन्सिडंट घडलो केरला सारकी जाल्यार ते लोक सगळे व्हांवून मांडवीन वयतले. मेजर हार्मफूल जावंक शकता जिवाक. प्रॉपर्टी डॅमेज जाता तो वेगळो विशय. त्याच्या पलीकडे जावन जो प्रोजेक्ट येता पळय त्या प्रोजेक्टाचो कॉस्ट आसा जवळ 2500 crores रुपीज पर विला. तेंच्यांनी अनावन्स केल्लो फाटल्या दिसांनी प्रेस घेवन ऑफिशियली तेंचे कंपनी DLF कितें म्हणून 40 crore रुपीज एक हें विला. इमेजीन कर केदो व्हडलो प्रोजेक्ट थंय येता तो. दुसरी गजाल, त्या प्रोजेक्टाक ते कोण टचिंग INS मांडवी डिफेन्साची एरिया लागू जाता. जेन्ना डिफेन्साची एरिया आसता पळय तेन्ना कशें आसता तुका सर्टन म्हणजे 500 का 200 मिटर रिस्ट्रिक्शन तुका कन्स्ट्रक्शन करूंक गावना. तिसरी गोष्ट कशें आसा, आमचो लोकल MLA केदार नायक तेका आतां प्रश्न आसा कसो, जेन्ना येदो व्हडलो इश्यू जालो तुका लोकांनी निवडून दिल्लो कितें गांव राखपाक जाय म्हणून. आतां गांव राखतलो जाल्यार केदारान आपलो स्टँड सांगचो आपूण लोकां बरोबर आसा काय DLF कंपनी बरोबर आसा तो. कित्याक ही कॉपी आनी केदाराकूय दिल्ली आसा. कित्याक केदाराचो स्टँड आतां इम्पॉर्टंट आसा, कित्याक तो लोकल MLA. तेणी आतां खरें म्हणशाले फुडाकार घेवन मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालून किंवा इनिशिएटीव घेवन जाता तितके बेगीन तितून कोण इनवॉल्व आहा पळय तेजेर एक्शन जावपाक जाय आनी मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी करपाक जाय. ओके. सो तुमकां दिसता की केदार गांवकारां बरोबर रावतलो की रावचो ना? पळय आतां दिसता ना दिसता प्रश्न, रियलिस्टीक रावया आमी. कित्याक ताका आतां कंप्लेंट हांवें दिल्ली आसा न्हू. हांव ताका सांगता तेणी भायर सरोन बाबा मिडियाच्या माध्यमातून तरी बाबा मिडिया कडेन आपलें म्हणणें मांडचें बाबा ना आपूण कंपनी बरोबर रावचो ना, आपल्या गांव जावो. फाल्यां देव पण तुका दिसती हे करना की केदारान केदाराच्या दोळ्या फुडल्यान तो रेल कटींग इतलो जाला तेजेर तो इतलो टेप ओगी कित्याक रावलो? पळय ते दिसा तेणी कितें सांगलें, जेन्ना माजी मंत्री आनी माजी आमदार गिरीश कुर्डकार ताका सांगलें कितें जो डोंगर कापला पळय तितून पंचायत इनवॉल्व आसा म्हणून, पंचायत एक्शन घेवची. त्या वेळार तिणी कितें म्हटलें, ती पळय लायसनां आनी पळय दिल्या न्हू कोणी, तो म्हणलेलो तेन्ना आपूण भुरगो आसलो म्हणून केदारान सांगलें. हांव सांगता तेन्ना तो भुरगो आसलो, आतां तो बरो मॅच्युअर्ड जाल्लो आसा. आनी आतां जे पळय प्लॉटिंगाक परमिशन दिला रेज मागूस पंचायतीन न्हू, तितून स्वता केदाराची आई पंचायत मेंबर आसा. नॉर्थ गोवा प्रेसिडेंट विरेन शिरोडकर त्या पंचायती मेंबर आसा. तेन्ना ही पंचायत पळय चलता न्हू, ही सगळें खतखतें BJP आनी काँग्रेस एकीच कडेन आसा. फक्त लोकांक मुर्खान काडपाक दोग जाण प्रयत्न करता. म्हाका सांग केदार सांग भुरगो बिरगो न्हू, आतां केदारान एक्शन घेवची. हांव सांगता न्हू 2022 तांकां प्लॉटिंगेक परमिशन दिलां. आतां 2022 तर प्लॉटिंगेक रेज मागूस पंचायतीन तर परमिशन दिलां जाल्यार ते मेंबर कोण आसा? सरपंच सुस्मिता सुभाष पेडणेकर, सुभाष गोपाल पेडणेकर केदाराची आवय आसा, विरेन गुरुनाथ शिरोडकर, हे जर 11 टोटल मेंबर आसा न्हू, ते कोणाचे अंडर आसा? केदाराच्या अंडर आसा न्हू. पंचायत कोणाची आसा? BJP आनी काँग्रेस मेळोन. अरे येदो व्हडलो नॉर्थ गोंयचो प्रेसिडेंट विरेन शिरोडकर आयज तोंडाक टेप मारून बंद कित्याक आसा तोंड तेजें? काँग्रेस एकी सायडीक प्रेस कॉन्फरन्स घेता जाल्यार विरेन शिरोडकर नॉर्थ गोंयचो प्रेसिडेंट उगी कित्याक आसा? म्हणजे हांगा खंय तरी दिसता म्हाका विरेनूच इनवॉल्व आहा कसो दिसता. जाल्यार विरेनन आपूण सांगचें बाबा फाल्यां क्लियर स्टेटमेंट करचो बाबा DLFाक आपूण अपोज करतलो जाल्यार कितें गांवचे आपली हानी जावंक जायना म्हणून. ओके. सो एक विधान आयच्या तारखेन आनी मिनिस्ट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर हाडून खंय तरी सोंपयता नेचर अशें दिसता तुका एक सांगता, गोंयांत मरे आतां ट्युरिस्टांक पळोवण्या सारकें कांय उरलें ना. हेंच्यांनी कोस्टल बेल्ट आमचो काबार केल्लो आसा. दुसरो कॅझिनोची फक्त घाण हाडल्या मेरेन ती मांडवीन घातलेली आसा आनी आमची मांडवी नदी पिड्ड्यार केल्ली आसा. ट्युरिजम फक्त गोंयांत येता पळय तो कॅझिनोचेर फक्त खेळपाक जुगार
त्याच्या पलीकडे यांच्यानी ऑप्शनल गोवा गव्हर्मेंटान कांय टुरिस्टां खातीर तयार केल्लें नाच. तूं बारीक दाखय मरे म्हाका टुरिस्टां खातीर बस घेण्यासारकी गोश्ट गोंयान उरल्या कितें. आज तर सादो तूं समुद्र बिचार वयतलो जाल्यार सगळो बीच एक्वायर केल्लो शेकां, इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन, पांय वाटून बाबा भितर सरतलो जाल्यार. ज्या वेळार आमच्या भुरग्यापणान आमी कळंगूट सारकेल्या बिचार वयताले पळय तेन्ना शेकड्यान लोक वांगडाच भितर सरूंक शकताले. आयज तुका वाट सोदची पडटा बिचार वचपाक वाट खंयची आसा काय म्हणून. जेन्ना टुरिजम आमी वाडयतले टुरिस्ट गोंयान तेन्ना पयलो सुवातेर कितें आसा इल्लिगलाक तुवें हें दिवंक जायना. जे टावट्साचो इश्यू जाल्लो आसा फाटल्या दिसान तो एक मोठ्या प्रमाणान चालू आसा. हांगर प्रत्येक कडेन गायड पळयाचेर भोंवता एकतर गोंयकार म्हाका दाखोवचे जे कर्नाटका, बिहार, UP, दिल्ली, नोयडाचे आयज गायडींग करता. हेजो अर्थ कितें गोंय दाखोवपाक आमचे गोंयकार कोण उरले ना. जे भायले जून येता आनी हांगर गायडींग करता ते गोंय दाखयता. दाखयता आसतना कितें दाखयता बऱ्यो गोश्टी दाखयना. खंय बार बाला खंय गावतले दाखयता, डान्स बार खंय दाखयता, कॅझिनो खंय दाखोवण्या सारके गोंयांत खुबश्यो गोश्टी आसा. देवळां आसा, नॅचरल हें आसा, लेकी आसा त्यो दाखोवपाक जावो. जो टुरिजमान प्रचार करूंक जाय आसलो तो टुरिजम प्रचार करीत ना. सर काल विश्वजीत राणेन प्रेसान म्हटलें की 25 लाख फायन आसतली जो प्रॉपर्टीचो ओनर आसा तो आनी तेज्या अगेन्स्ट कडक एक्शन घेतले. तर तुमकां हेजेर कितें म्हणणें दिसता? पळय दोनूय गोश्टी मरे ते लोकांक भ्रमांक टाकलो प्रयत्न केला. म्हाका ज्या जाग्यार जो 2,500 कोटीचो प्रोजेक्ट येता तेका फाल्यां 25 काय 50 लाख 2 कोटीचो फायन मेळटा म्हणल्यार बरें जालें, आपलें लिगल जालें न्हू. फायन घालून तो प्रश्न मिटपाचो ना. ही कोणी नासधूस केल्या की खरें म्हणटा तेंचेर FIR रजिस्टर जावपाकूच जाय. कित्याक येदा कदाचित इन फ्युचर गोंयकारांक आमकां इंच बरी जागो उरचो ना आनी जी गांवचेर आपत्ती येतली पळय ती थारावपाची बंद जावची ना. ताका लागून म्हाजी सिरियस सगळ्यांनी मंत्रीमंडळान खरें म्हणल्यार ही गजाल पळय सिरियस घेवपाक जाय आनी हांगर खंयसरूच कोणी कॉम्प्रोमायज करूंक जायना. कारण कितें आसा पळय हें एक उदाहरण गोंयचें. आतां ऑल ओवर सोशल मिडियार तुमी पयशे वयता थंयसर डोंगर कापणी चालू आसा, वयता थंय रानां काबार जाता, आमची झाडां कापणी आसा, कोस्टल बेल्ट काबार जाल्लो आसा. खंयसरूच बाबा निसर्गाक राखणी करी सारकी एक सुद्दां गोंयांत प्रोजेक्ट हाडला गव्हर्मेंटान किंवा भायले बिल्डर कोण येता तेंचो एकूच एजंडा फक्त डोंगर काबार करप, शेतां काबार करप, कोस्टल बेल्ट काबार करप आनी एकाचो आमचो गोंयचो विध्वंस करप हो तेंचो एजंडा आसा काय ना हो एकूय प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. सर म्हजो लास्ट प्रश्न आसा जो आतां प्रकरण रेस मागुसान घडला हिल कटिंगेचेर हेतून मेन रोल विश्वजीत राणे करता अशें दिसता तुमकां बिकॉज तो TCP मिनिस्टर आहा. पळय हांव मरे कोणाची वैयक्तीक टिका करिना. डिपार्टमेंट्स फायनली कशें डिपार्टमेंट कोण चलयता ब्युरोक्रेट्स म्हणजे ऑफिसर. खरें म्हणशाल्या मरे ऑफिसरांचेर हेंचेर एक्शन जावपाक जाय. ऑफिसरांनी गायड करपाक जावो मंत्र्याक. मंत्री कशें आसता अख्ख्या मंत्रिमंडळांत प्रत्येक मंत्र्याक किंवा मुख्यमंत्र्याक एक सेक्रेटरी लागता आनी जो सेक्रेटरी आसता पळय ते किंवा IAS ऑफिसर आसता तो IAS ऑफिसराचें काम आसता बाय बाबा हें केल्यार आमच्या फाल्यां आंगलट येवंक शकता. तेंच्यांनी बाबा वेवस्थीत गायड करिनासतले किंवा ते गायड केल्ले काही मंत्री आयकनासतले कित्याक आपल्याक जाय तेच करता. तूं वाल्यो सांगपी कोण ह्यो गोश्टी कांय गोंयांत आतां मंत्रिमंडळान चल्लेल्यो आसा. फाटल्या दिसांनी मायकलान म्हटलेलें न्हू सगळें कितें वेवस्थीत चलना म्हणून. हेंकां तें जाय थंय चल्लेलें न्हू जाल्यार गोंयचो विनाश हो अटळ आसा हें लक्षांत दवरचें. सर आनी एक म्हजो क्वेश्चन आहा तुमच्या जी रेस मागुसान ग्रावंड आसा पण मेंटेन सारको जायना. पंचायत खंय हेतून सर्कस करता अशें दिसता तुमकां? ना पळय कशें आसा पंचायत सर्कस करता ना करता ती ग्रावंडाचें इनॉग्रेशन घेवन हांव तुका दाखयता ग्रावंडाचो एक मोठें स्कॅम तें तांकां इनॉग्रेशन करून हांवें सगळें रेडी दवरल्या. ते स्कॅम हांव तेन्ना ग्रावंडाचें इनॉग्रेशन जालें काय ना किंवा 2 दीस पयलीं हांव ओपन करतलो. हितून कशी अफरातफर केल्ली आसा पळय सरपंचाच्या घोवान न्हू तो लोकां फुडें हाडून हांव प्रयत्न लोकांक दाखयतलो बाबा हें कितें आसा पळय न्हू ही दाळ सगळीच काळी जाल्ली आसा म्हणून. ओके थँक्यू सर. सर येवकार तुमकां. नमस्कार. सर शोभीत गोवा म्हणटा आमी तुमकां दिसता शोभीत गोवा आसा कशें? पळय आमी मरे आयज मांडवीच्या तिरार आसा पणजे सायडीच्यान. 2 गोश्टी तुमकां सांगता. ही जी मांडवी नदी आसा पळय न्हू ती कशी घाण करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. हांगर मॅक्झिमम कॅझिनो हाडून तेज्या पलीकडे गेल्या नंतर आमचो तुमकां रेज मागूस गांव दिसता त्या वाठाराचेर आनी त्या रेज मागूस गांवचो जो पठार आसा पळय तो आतां कसो रेड जाल्लो आहा तो पळयात तुमी. जवळ जवळ 1,40,000 स्क्वेअर मिटर ह्या DLF कंपनीन तेजी नासधूस केल्ली आसा. भुंय सपाट केल्ली आसा. जो विनाश तूं म्हणटा न्हू सुंदर गोंय जो विनाश कसो जाल्लो आसा पळय ज्वलंत उदाहरण म्हणटा तो रेज मागूस आमचो गांव. जवळ जवळ 2,500 कोटीचो थंयच प्रोजेक्ट येवपाक घातलेलो आसा DLF कंपनीन आनी तेका टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान आनी स्थानीक पंचायतीन प्लॉटिंगेक परमिशन दिलां 2022. हो विनाश काय सुंदर गोंय हें आतां वेरेगांवच्या लोकांनी आनी गोंयच्या लोकांनी ठरोवचें. सर तुमी अशी कितें कंप्लेंट बीन दिलेली?
पळय काल आतां ऑलरेडी हांवें ऑफिशियल कंप्लेंट दिल्ली आसा चीफ सेक्रेटरीक, रेव्हेन्यू सेक्रेटरी, कलेक्टर, मागीर पंचायत आमची, लोकल MLA हांकां आतां 5 डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी कंप्लेंट फायल केल्ली आसा जेणे करून तेंच्यांनी दखल घेवपी. आनी कंप्लेंट करण्या फाटल्यान हेतू कशें आसलो, मुख्यमंत्र्यान फाटल्या दिसांनी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलेलें ज्या वेळार केरळान इन्सिडंट घडलो त्या वेळार ताका दिसलें बाबा गोंयांनी अशी आपत्ती येवंक शकता. तेज्या नंतर इमिजिएटली हांवें कंप्लेंट फायल केल्ली आसा जेणे करून मुख्यमंत्र्याक दखल घेवपाक बरी पडटली. सर तुमकां कशें कळ्ळें ते हिल कटींग बीन जाता बीन म्हणून? पळय कशें म्हाजो गांव, म्हाज्या गांवांत खंय कितें घडटा पळय म्हाका रोखडेंच नजरेन येवपाक म्हाका नजरेन येयल्लें, पण ज्या वरतीन आमकां भितर वचोंक गावना जालें. पण एका फ्रेंडांक सांगलें बाबा आमी ड्रोनान तेजें शुटींग काडया जेणे करून तें अवेअर जातलें आनी सरकारा पर्यंत पावतलें. सरकारा कडेन पावला काय ना तो विशय वेगळो, पण हांवें म्हाज्या वतीन तो सरकारा कडेन पावोवपाचो प्रयत्न केला. जेन्ना तो व्हिडिओ व्हायरल केलो हांवें पळय तेन्ना तो एसेंब्लीन सुद्दां आमचो वेंजीवाजान तो विशय काडलेलो. पण जेन्ना म्हाजो गांव तेन्ना म्हाजी जबाबदारी तो विशय फुडें व्हरपाचो. तेका लागून हांवें काल इमिजिएटली जेन्ना म्हाका सगळें वेवस्थीत कळ्ळें पळय तेन्ना हांवें इमिजिएटली कंप्लेंट फायल केल्ली आसा. सर TCPन आनी पंचायतीन ताका कन्स्ट्रक्शनां आनी विला करपा खातीर परमिशनां दिल्या अशें दिसता तुमकां? आजून पर्यंत ताका विलाक परमिशन दिवंक ना किंवा कन्स्ट्रक्शनाकूय दिवंक, ताका फक्त परमिशन दिल्लें आसा तें रोड करपाक. आनी ते तेजी मिसयूज करून ते आतां रिटेनिंग वॉल घालता. जे रिटेनिंग वॉलाक आजून पर्यंत TCPचेंय परमिशन ना पंचायतीचें परमिशन ना. ताका लागून सांगता की अर्जन्सी बेजिसाचेर तें खरें काम म्हणजे स्टॉप ऑर्डर काडपाक जाय कन्सर्न डिपार्टमेंटान. पूण ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी ते दोंगर सगळो कापून सोंपयला आनी ते ड्रोमान तुमी एक्सपोज जो केलो तो पयल्यार कोणू भियातलो असो एक्सपोज आसलो तुमचो तो? ना हो भंय कसो आसा पळय अख्ख्या गांवाचेर आतां गांव भयभीत चाललो आसा. फाल्यां येदा कदाचित वायनाडान जी केरळान जी घडणूक घडल्या ती समज येदा कदाचित घडणूक समज आमच्या गांवाचेर घडली जाल्यार तुमी पळयतले सगळे त्या सकयल पायथ्याशी त्या दोंगराच्या कितके शेकड्यान लोक रावता. फाल्यां येदा कदाचित कितें जाल्यार कितेंय जावंक शकता. ही खरें म्हणचे जाल्यार सरकारान दखल घेवपाक जाय आनी प्रोजेक्टाक जी परमिशनां दिल्या ती रिवोक करपाक जाय. सर हो जो विलाचो कॉस्ट आयकपाक येयला 40 कोटी आसतलो म्हणून आयकपाक येयला आमकां. तशेंच कन्सर्न MLAक खबर ना ओके हिल कटींग बीन जालें हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? ना कन्सर्न MLA खबर आसा. ज्या वेळार माजी मंत्री दिलीप परोळेकरान जो विशय काडलेलो कितें म्हणून जो दोंगराचे पळय कापणी जाल्ली आसा ती पंचायतीन दखल घेवची म्हणून हांव नजरे हाडूंक सोदता. कितें आतां 2022 पासून जी पंचायत बॉडी आसा पळय तितून MLAची आवय आसा. जेन्ना ते प्लॉटिंगेक परमिशन दिलें 2022 दिलां ते 20-25 वर्सां दिवंक ना. तेज्याक जोडून दुसरो प्रश्न आसा पळय तांकां परमिशन दिता आसतना एक्चुअली खरें म्हणजे सनदाची गरज आसा. तांकां आतां त्या प्लॉटिंगेक सनदाची सनदूच ना. ते आतां 94 जी सनद दिली TCPन 94 म्हणजे जवळ जवळ म्हाका 26 वर्सां जाली. ती सनद मिसयूज करून ते प्लॉटिंग करता. खरें म्हणजे प्लॉटिंग सुद्दां करता पळय तें पळोवंक गेल्यार इल्लिगलूच करता ते. सर तुमकां दिसता की मिनिस्ट्री हे सगळे नेचर सोंपयता या बिल्डर लॉबी काडून सोंपोवपाचो प्रयत्न करता अशे दोंगर बीन? आतां कशें आसा मरे कोणाचेर आरोप करून कांयच फायदो जावपाचो ना. सगळी मिली भगत आसा. म्हाजो एकूच उद्देश आसा कितें आमचो वेरे गांव कसो सांबाळपाचो, वेरेचो विनाश कसो न जावपा खातीर हांव कितें करूंक शकता. म्हाजें कशें आसा आतां आमी ऑलरेडी कंप्लेंट फायल केली आसा. समज विदीन 15 days किंवा 1 month समज हें घेयना जाल्यार आमी हायर ऑथॉरिटीक म्हणजे आमी ऑनरेबल हायकोर्टाक एप्रोच जातलेच. कित्याक जेणे करून आमकां थंयच्यान कितें बाबा बरी मेसेज येवंक शकता. ही हिल कटींग केल्या नंतर सरावंडींग एरियेन जे पब्लीक आहा तिंकां हेजो इफेक्ट जातलो म्हणजे कितें जावंक शकता, भंय निर्माण जावंक शकता हेजो? काय नाही आतांच पयलीं सांगलां न्हू येदा कदाचित केरला सारकी घडणूक समज घडली न्हू जाल्यार जिवीत हानी जावंक शकता, नाशाडी जावंक शकता निसर्गाची. तसोच तेच्या नंतर तूं पयशे न्हू फाटल्यान जाल्यार तेच्या प्रोजेक्टाच्या फाटल्यान आमची डिफेन्साची एरिया आसा तांकां डिफेन्सान खंय परमिशन दिलें हो सुद्दां एक मोठो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. सर गोवा हो टुरिजम प्लेस आहा आयच्या तारखेन आनी मिनिस्ट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर हाडून खंय तरी सोंपयता नेचर अशें दिसता तुमकां? तुका एक सांगता गोंयान मरे आतां ट्युरिस्टांक पळोवण्या सारकें कांय उरलें ना. हेंच्यांनी कोस्टल बेल्ट आमचो काबार केल्लो आसा. दुसरो कॅझिनोची फक्त घाण हाडल्या मेरेन ती मांडवीन घातलेली आसा आनी आमची मांडवी नदी पिड्ड्यार केल्ली आसा. टुरिजम फक्त गोंयान येता पळय तो कॅझिनोचेर फक्त खेळपाक जुगार. त्याच्या पलीकडे हेंच्यांनी ऑप्शनल गोवा गव्हर्मेंटान कांय टुरिस्टां खातीर तयार केल्लें नाच. तूं बारीक दाखय मरे म्हाका टुरिस्टां खातीर बस घेण्या सारकी गोश्ट गोंयान उरल्या कितें? आज तर सादो तूं समुद्र बिचार वयतलो जाल्यार सगळो बीच एक्वायर केल्लो शेकां इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन पांय वाटून बाबा भितर सरतलो जालें. ज्या वेळार आमच्या भुरग्यापणान आमी कळंगूट सारकेल्या बिचार वयताले पळय तेन्ना शेकड्यान लोक वांगडाच भितर सरूंक शकताले. आयज तुका वाट सोदची पडटा बिचार वचपा वाट खंयची आसा काय म्हणून. जेन्ना टुरिजम आमी वाडयतले टुरिस्ट गोंयान तेन्ना पयलो सुवातेर कितें आसा इल्लिगलाक तूं हें दिवंक जायना. जे टावट्साचो इशू जाल्लो आसा फाटल्या दिसान तो एक मोठ्या प्रमाणान चालू आसा. हांगर प्रत्येक कडेन गायड पाहिजे भोंवता एकटो गोंयकार म्हाका दाखोवचे जे कर्नाटका, बिहार, UP, दिल्ली, नोयडाचे आयज गायडींग करता. हेजो अर्थ कितें गोंयान दाखोवपाक आमचे गोंयकार कोण उरले ना
जे भायले जण येता आनी हांगर गायडींग करता ते गोंया दाखयता दाखयता आसतना कितें दाखयता बऱ्यो गोश्टी दाखयना खंय बार बाला खंय गावतले दाखयता डान्स बार खंय दाखयता कॅझिनो खंय आसा दाखोवण्या सारके गोंयांत खुबश्यो गोश्टी आसा देवळां आसा नॅचरल हें आसा लेकी आसा त्यो दाखोवपाक जावो जो टुरिजमान प्रचार करूंक जाय आसलो तो टुरिजम प्रचार करीत ना. सर काल विश्वजीत राणेन प्रेसान म्हटलें की 25 लाख फायन आसतली जो प्रॉपर्टीचो ओनर आसा तो आनी तेज्या अगेन्स्ट कडक एक्शन घेतले तर तुमकां हेजेर कितें म्हणणें दिसता? पळय दोनूय गोश्टी मरे ते लोकांक भ्रमांक टाकलो प्रयत्न केला म्हाका ज्या जाग्यार जो 2,500 कोटीचो प्रोजेक्ट येता तेका फाल्यां 25